لا تنسونا من ضغط زر الإعجاب عند مشاهدة هذا الفيديو. Écoute active, l'unité 11. 1. J'écoute un dialogue. 1. Écoute ce dialogue une première fois. À la deuxième écoute, coche ce qui est vrai. استمع إلى الحوار مرة أولى وفي المرة الثانية أجب عن الأسئلة بوضع علامة أمام الجواب الصحيح. 1. La scène se passe dans un guichet de banque à l'aéroport dans une gare. الحدث وقع في شباك تذاكر بنك أو في المطار أو في المحطة. Dans le dialogue تركته في صندوق الوصف، عودوا إليه. Dans une gare تركته كتابة بطبيعة الحال. 2. Dans ce dialogue, combien de personnages parlent? في هذا الحوار كم من شخص يتكلم؟ 2, 3 ou 4 2, 3 أو 4. Ce sont 2 personnes, bien personnages, qui parlent dans ce dialogue. 3. Le passager achète des billets de train, des tickets de cinéma, des tickets de métro. في هذا الحوار هل اشترى المسافر أوراق سفر بالقطار أو أوراق تذاكر أو تذاكر سينما أو تذاكر المترو؟ أخذ تذاكر القطار. Le passager achète des billets de train. 2. Écoute le dialogue une autre fois, dis si c'est vrai ou faux. أعد الاستماع للحوار وأجب بصحيح أو خطأ. 1. Le passager est poli. المسافر كان لطيفا. Vrai. 2. Le guichet ou bien le guichetier donne les informations demandées. الشباكي أعطى المعلومات المطلوبة. Vrai. 3. Le TGV est un train à grande vitesse. Pardon. Le TGV est un train à grande vitesse, oui. TGV. Vrai. 4. Il n'y a pas de TGV de Paris à Marseille. ليس هنالك قطار فائق السرعة من باريس إلى مارسيل. C'est faux. Parce qu'il y a un train TGV de Paris à Marseille. 5. Le passager voyage seul. المسافر كان مسافرا لوحده. C'est faux. 2. J'écoute une histoire. 1. Écoute le texte une première fois. À la deuxième écoute, coche ce qui est vrai. أنصت إلى النص مرة واحدة وفي المرة الثانية ضع علامة على
الجواب الصحيح. بطبيعة الحال النص مذكور هنا تكست à l'écoute جولييت أوبرلاندر. إذن La poupée magique édition Emma. المهم يعني La poupée magique vient بيكولينات. La poupée magique مشهورة باللغة الفرنسية. إذن استمعوا إلي. أيضا قد وضعته في صندوق الوصف. نجيب عن الأسئلة صندوق الوصف لأنه بالنسبة للناس اللي ما عندهمش إمكانية على أنهم يتوصلوا بهذا التكست، خذوه من صندوق الوصف واكتبوه ثم يعني اقرأوه جيدا أو استعملوه. Ce texte est une recette, un documentaire, un récit. Ce texte est un récit. 2. L'histoire se passe dans un train, dans un avion, sur un bateau. القصة حدثت في القطار، في الطائرة أو في الباخرة. Bien sûr, elle se passe dans un avion. 3. Cette histoire est racontée par une poupée, un papa, une fillette. هذه القصة مسرودة من طرف دمية أو الأب أو فتاة. بطبيعة الحال مسرودة من طرف الدمية. Puisqu'il s'agit de la poupée magique. إذن écoute le texte une autre fois, dis si c'est vrai ou faux. أعد الاستماع للنص مرة أخرى وأجب بصحيح أو خطأ. Julie voyage seule. Julie تسافر وحدها. C'est faux. On appelle hublot les petites fenêtres dans un avion. Oui, les hublots هي نوافذ صغيرة بالطائرة. نعم, ce sont des hublots تستعمل لإلقاء النظر أو فقط لأمور خاصة بالركاب. L'avion s'arrête à la gare. الطائرة توقفت في المحطة. هل الطائرة تتوقف في المحطة؟ Faux, c'est faux. 4. Les hôtesses portent des uniformes. المضيفات يرتدين زيا موحدا. Vrai. Oui, c'est vrai. On ne voit rien par la fenêtre. لا يمكن أن نرى شيئا من خلال النافذة. C'est faux. On peut voir un tas de choses à travers la fenêtre. Réponds aux questions. أجيب عن الأسئلة. سوف أجيب عن الأسئلة شفهيا وأترك لكم إجاباتها في صندوق الوصف كتابية بطبيعة الحال. Avec qui la narratrice est-elle dans l'avion؟ مع من تتواجد الساردة أو الحاكية في الطائرة؟ الحاكية هي la poupée magique بيكولينات. Avec qui est la narratrice؟ La narratrice est dans l'avion avec Julie et les parents de Julie. 2. Dans quel pays vont-ils? Justifie ta réponse. إلى أي بلد يتوجهون؟ أعطي تعليلا لجوابك. Ils vont en Italie, car l'hôtesse fait des annonces en français, puis en italien. 3. Que font les hôtesses dans l'avion?
ماذا تفعل المضيفات في الطائرة؟ Les hôtesses servent un repas chaud aux passagers. 4. Où Julie et ses parents reprennent-ils leurs bagages? أين أخذت جيلي ووالديها حقائبهم؟ Les parents de Julie reprennent leurs bagages à la douane. في الجمارك. 5. Relève ce qui montre que le voyage plaît à la poupée et à Julie. ما هي علامات أن هذا السفر قد أعجب الدمية وجولي؟ La poupée dit c'est féerique, je m'émerveille. C'est féerique, je m'émerveille. تجدونها مكتوبة في النص. 6. En sortant de l'aéroport, Julie serre le couffin de la poupée contre elle. Que pense la poupée de ce geste? عند الخروج من المطار جولي ضمت إليها الدمية. ماذا فكرت الدمية في هذا الفعل؟ La poupée pense que Julie a tort de ne pas être rassurée. إذن الدمية فكرت على أن جولي يجب أن تكون مطمئنة إلى دميتها وألا تتصرف بذلك الفعل. Donc, elle pense que Julie a tort de ne pas être rassurée.